आज बनेवा बहुत नरम और स्पंजी लाउ पोड़ पिठा जोटा कि आपण मैंने थरटे बनेबे तो यही प्रोसेस रे सदाबले बनेबे आउ देखिबा पई जति सुंदर खाइबा पई भी बहुत ही टेस्टी बनीथिला आउ देखि पारछे बहुत ही नरम बनीथिला। तो परफेक्ट माप सहित लाउ पोड़ पिठा बनेबे वीडियोटा प्रथम रु शेष जाए देखिए। दर्शक बंधु स्वागत करछि देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को। तो एठी लाउ पोड़ पिठा नेबा पई जेकोसी जगह रे आपण गोटे माप हिसाब रे नेबे तो सही माप हिसाब रे जदि आपण पानी देबे आपणकर पोड़ पिठा बहुत ही बढ़िया लागबो। तो एठी जो चावल नेबे पिठा चावल नेबे जदर कि पोड़ पिठाटा भलो लागबो। तो एठी चावल को गोटे बड़ जगह रे हम भिजे नेबा। तो चावल को एठी बड़ जगह रे सब दे देबी। तो देखि पारथिबे गोटे गिनारू टिके कम चावल नेछि आपण जते बड़ पिठा बनेबे सेही हिसाब रे चावल नै पारबे। चावल को एठी 3-4 थर भल से धोई आनिबा। तो भिजिबा पई मो ऊपर देखि पारथिबे पानी जतिक दरकार देई देछि 3 रु 4 घंटा भिजेबा पई छाडबा। तो जेहेतु लाउ पोड़ पिठा बनाउछ लाउ तो निहाती दरकार जेबे आपण पोड़ पिठा बनेबे कसी लाउ नेबे जतिरे कि आपनकर पोड़ पिठाटा भल बा फ्रेश लाउ नेबे। तो एठी देखि पारथिबे मो बहुत ही कसी माने लाउ नेछि आउ जतिक चावल नेबे तार 2 गुना 3 गुना अधिका लाउ नेबे माने गोटे गिन्ना को 3 गिन्ना लाउ नेबे जदि आपनकर पोड़ पिठाटा बहुत ही नरम बनिबो। एठी सबु लाउ को मो प्रेशर कुकर रे दे देछि। एठी स्वाद अनुसार लूण भी देछि आउ देखि पारथिबे 3 रु 4 चम्मच एठी पानी देछि लाउ रु बहुत सारा पानी बाहरबो तो बेसी पानी जमारू देबेनी आ 3 रु 4 हुइसिल आसिया को देबा। तो देखि पारथिबे चावल एठी भल से भिजी गलानी। ग्राइंड करिया पे गोटे बड़ ग्राइंडिंग जार नेबा। तो आपण जेतिकी बड़ साइज रो पोड़ पिठा बनेबे से अनुसार आपण चावल नै पारिबे। तो सब चावल को एठी मु दे देछि ग्राइंडिंग जार रे। तो जो गिन्ना रे मु एठी चावल भिजेइतिली सेई गिन्ना रे मो माप हिसाब रे पानी नेछि अल्प पानी देकी चावल को चिकन करी बाटी आनछि। तो एठी चावल भल से माने चिकन करी ग्राइंड हो जाइछि। तो एटा बड़ जगह को बाहर करनबा। तो आपण जेकोसी पोड़ पिठा बनातु आपण जदि मापर बनेबे आपनकर पोड़ पिठा परफेक्ट बनिबो। तो जो गिन्ना रे पानी देथिली सेई गिन्ना रो अल्प पानी अछि ताकू धोई के एठी चावल माने जो बाटी की रखिथिले सेतिरे दे देबा। तो सबको भल से गोली नेबा आउ जो अल्प पानी थिला मटी मिसे नेबी पूरा देखि पारथुबे गोटे गिना चावल को एठी पूरा गोटे गिना चावल माने पानी मु एठी यूज कर नेछि। तो चावलटा को अति बहलिया कले जंतिला बेले आपनको असुविधा हो तो सेही हिसाब रे आपण पानी दे परिबे। तो पोड़ पिठा पई मसला पई मु नेछि एठी बड़ खंड अदा को छोट छोट काटी नेछि। गोल मरच देखि पाथबे 20 रु 25 टा बड़ चामच टे पानमधुरी नेछि 4 रु 5 टा नेछि गुजराती। ए सब को कोन करबे ना आपण हेमदस्तार भी कुटी पारिबे जेति मसलाटा टिके खदडा रहइबो। तो सबुडु सहज उपाय अछि पल्स मोड रे ग्राइंडिंग जार रे टिके ग्राइंड करनेबे। तो देखि पारथो मु एठी किछि समय रखि देइथिली लाउ को ओल्हेकी। तो एठी ठंडा भी हे गेलानी आ लाउ देखि पारथो केते सुंदर भी सिझी जायछि आ देखि पारथो केते कम पानी देइथिली आ बहुत सारा पानी लाउ रु बाहरछि। जेबे भी सिझेबे कम पानी देकी सिझेबे। तो सब लाउ को ग्राइंडिंग जार ऐड करबा आ देखि पारथो केते कम पानी देइथिली केते सारा पानी बाहरछि लाउ रु। ताकू कोन करबा ना चिकन करी ग्राइंड करी आनिबा। तो देखि पारथो मु एठी ग्राइंड करके नै आछि। तो आज पोड़ पिठा रेसिपी भल लाଗୁଛି वीडियो को निश्चिंत लाइक करनेबे। एठी कड़ाई रे गोटे चमच गुआ घिओ देछि पिठारे भल बास्ना हबो। एठी मन अछि चिना बादाम को फाळ फाळ कर नेछि नडिया खंड काजू किशमिश आ किछि आलमंड नेछि। आपन को जेकोसी ड्राई फ्रूट्स पसंद आपण ए पोड़ पिठारे देई परिबे जोटा कि पोड़ पिठार टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसीबो। तो एठी 2 मिनिट आमे सब को भाजी नेबा। तो एठी देखि पाथि भल से भाजी हे गेलान सब को बाहर कर नेबा। तो ये मिठा आपण पसंद हिसाब से आप दे पारे। तो ये गोटा गुड़ अच्छी तो ये गिनारू टिके अधिका गुड़ ही नहीं जदि आप मिठा कम खाऊँ टे गुड़ कमेकी नहीं पारे।
ତ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣିର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଗିନାରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଠି ଆଉ ଅଧ ଗିନା ଏଠି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଗୁଡ଼କୁ ଏଠି ଆମେ ଶିରା ବନେଇ ମାନେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି ଲାଉକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକେଇ ନେବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ହେଲେ ଚଳିବ, ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଜନ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କମ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଠା ଜନ୍ତି ନ ହେଇପାରିଲା ଠିକସେ, ତ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଭଲ ନରମ ହବନି। ଏଠି 2-3ଟା ତେଜପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ପକେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଏଠି ପକେଇ ନେବା। ତ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତଳେ ବସିଯିବ, ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଢାଳିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଜନ୍ତିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ତିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇ ପୁଣି ଚାଉଳ ବଟାଟାକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କି ଅଧିକା ବି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ପୁରା 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଲାଉ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଜନ୍ତି ନେବେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି, ପିଠାରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଉ ଥରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତଣୀଟା କରେଇ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭାଜିଥିଲେ ଏଠି ଅଧେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କରେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଟିକେ ଧରିବେ, ବହୁତ ତାତିଛି। ଯଦି ହାତକୁ ନ ଲାଗିଲା ଯନ୍ତଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତଣୀ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଛି, ଗୁଆ ଘିଅ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଯନ୍ତଣୀ ବନେଇଥିଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ସବୁକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରେଇରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଦଳୀ ପତ୍ର କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କେକ୍ ନୁହଁ। ତ ଯେହେତୁ ପିଠାଟା ପୋଡ଼ିବ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା ଉପରେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆଜିର ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା ତରିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଲୋ କରିନେବେ। ଆଉ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ତକ ସବୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ତଳେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି କେକ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲେ କେକ୍ ଟିନ୍ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ଯୋଉ କଣାଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଜଲ୍ଦି ବନିପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେ କି ଛୁରୀ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଦେଇକି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେକ୍ ହେଇଛି ନା ସରି ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଗରମ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ତାୱା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ମୁଁ ଗରମ କରି ନେଇଛି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଯୋଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ତାର ଉପର ଭାଗଟା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାୱାରେ ଏଠି ଓଲଟେଇ ନେବି। ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତଳଟାକୁ ପୋଡ଼ି ନେବା। ତ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବେ ଗରମରେ କାଟିବେନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ରାତିରେ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠାଟାକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ିଛି ଆଉ ତଳଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଲେ ପୋଡ଼ିଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ବିନା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଡ଼ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ କାଟି ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ନରମ ପୋଡ଼ପିଠା ବନିଛି। ପୋଡ଼ପିଠା ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶାଳ ପତ୍ର ନଥିଲେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଡ଼ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। ଆଜିର ପୋଡ଼ପିଠା ରେସିପି ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଖାଉଛି। ତ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ।